warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Suciani, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 2 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang Angkatan 3 tahun 2021 Program Studi Bahasa Inggris. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, pukul 9.30 akan melaksanakan UKIN atau Uji Kinerja Praktik Pembelajaran di kelas 9 dengan materi Procedure Text Manual. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, as usual, before we start our lesson today, one of you please lead your friends to pray. And today it's Mas Juna's turn ya. Hari ini gilirannya Mas Juna untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Please, Mas Juna. Pay attention please. Let's pray. Finish. Greet to the teacher. Good morning. Good morning, Miss. Yeah, good morning. How are you today? I am fine. Thank you. Thank you. And you? Yeah, I'm very well. Who is absent today? No absent. No absent, Alhamdulillah. So today all of you are in good condition. Okay, before we start to our lesson, I will check your connection first because I see that some of you has a problem with the connection. Mbak Eka, how about your connection, Mbak Eka? Mbak Eka, silahkan di-mute dulu. Ya. Good, Mbak Eka, okay. Mbak Nanda, how about your connection? Good enough. Okay, good. And then Mbak Anggun, your connection please. Good enough. Okay, Mbak Ira, how about your connection? Good. Ya. Mas Sofan? Good. Anggun, Mbak Anggun? Mbak Sri Anggun? Good. Oke, Mbak Naila? Good. Mbak Destri? Not good. Oh, not too good. Ya, nggak apa-apa ya, Mbak. Oke, and then kalau nanti sinyalnya tiba-tiba menghilang atau tidak stabil seperti Mbak Destri, kalian bisa cek di WA, boleh ya. Nanti ada kegiatan apa saja. And then Mas Dana Bari, how about your connection? Good. Oke, Mbak Nika? Good. Oke, Mas Yuna? Good. Mbak Puput? Nah, ini sepertinya Mbak Puput has a problem with the connection. Okay, then I will check your uniform. Yeah, please, all of you stand up, please. I will check your uniform first. Ya, saya akan cek seragam kalian dulu. Silakan kalian berdiri. I will check it. Ya, ayo Mas Barik berdiri dulu. Oke, ya. Hai, ada ya, dasinya ada. Oke, Mbak Eka, bagus. Sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua ya. Ya, oke Mbak Nanda, good ya. Jadi walaupun kegiatan online, ya, although it is an online learning, you must wear a uniform ya. Kalian harus tetap memakai seragam sekolah. Oke, and then Mas Barik, I will ask you something. What have we learned in the last meeting, Mas Barik? Manual, Miss. Manual, good. Masih ingat ternyata ya. Good job. And then Mbak Destri,
Are you there? Di sana ya, Mbak Destri? Oke, Mbak Destri, what is manual, Mbak? Manual is a text that tell us how to do something. Oke, very good. And then next, jadi manual itu adalah teks yang menceritakan bagaimana melakukan sesuatu, boleh ya. And then Mas Sofan, how many parts of manual? 3, Miss. Oke, ada 3 ya. Oke, good. And then Mbak Nika, mention the parts of manual, Mbak Nika. Title, parts, step. Okay, good. Okay, the motivation today. Okay, good. Untuk motivasi hari ini adalah in order to succeed, we must first believe that we can. Anybody knows what is the meaning of this sentence, of this motivation? Ada yang tahu tidak maksud dari motivasi ini? Supaya sukses, ya kita kita harus percaya bahwa kita bisa. Oke, good, Mbak Nanda. Jadi supaya sukses kita harus percaya bahwa kita bisa ya. Yakin dulu. Oke, you must believe in yourself. Kamu harus yakin dulu. Saya bisa. Nah, ketika kamu sudah yakin, I'm sure that you can to be succeed. Ya, kalian bisa menjadi sukses. We still study about manual. Ya, jadi hari ini kita masih belajar manual. But focus in speaking and writing. The advantages of studying manual today. Yang pertama, you can tell someone how to do something in a good way in written and spoken. And then the second, we can tell someone in prevention of damage. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning yang dipadukan dengan TPEC, peserta didik dapat menghubungkan langkah manual pendek dan sederhana, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, manual pendek dan sederhana, membuat manual pendek dan sederhana, serta menampilkan manual sesuai dengan konteks penggunaannya dengan tepat, dengan sikap disiplin, tanggung jawab selama proses pembelajaran, santun, gotong royong, dan percaya diri, serta memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. So today, I will evaluate you in not only in a knowledge, but also in the attitude and the skills ya. Jadi hari ini Miss Suci tidak hanya menilai kalian pengetahuannya saja, tetapi sikap dan juga keterampilan kalian. Ya, meliputi, menghubungkan, nanti ada kegiatan menghubungkan, analisis, membuat, serta menampilkan. Ya, oke. Do you understand? Yes. Yes, I do. Please pay attention to the situations. Perhatikan situasinya. The situation like this. Your mother bought a new television. Ya. Jadi ibu kalian membeli TV baru. And then she didn't know how to operate, how to turn on the television. Jadi ibu kalian kemarin itu beli TV baru dan dia nggak tahu tuh caranya menyalakan televisi. What do you think about these situations? What should mother do? membaca petunjuk di kardus. Oke, membaca petunjuk bisa ya. Membaca petunjuk di kardus atau read the, bahasa Inggrisnya apa Mbak Nanda? Read the steps in the book. Steps. Oke, boleh ya. Jadi baca petunjuknya ya, baca langkah-langkahnya di boxnya. Selain itu bisa juga dengan bagaimana? Watch the tutorials. Di mana tutorialsnya? Bisa di YouTube gitu ya, video gitu ya. Oke, Mbak Naila, will give you a tutorial, a video how to turn on television.
Please watch the video about how to turn on the television. Silakan didengarkan dan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English lesson with me, Miss Suci. Today we are to learn how to turn on the television. Can you do that? It's so easy and simple. You just need a remote. And then the steps. First, take the cable. It is the cable from the television. Then, plug in the cable into electricity. Make sure that the cable plugged in properly. After that, take the remote. Press the power button and wait. Ta-da! The television is on. And finally, select the channel you want. Enjoy the television. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you get something? Yes, I do. Yes. Yes, I do. Oke. Itu video apa itu? Tutorial apa itu? What tutorial did you watch? Tutorial menyalakan How to? televisi. Iya, How to menyalakan turn televisi. on. How to turn on the television. The television. Okay, good. And now we come to the first activity related to how to turn on the television. Jadi kita masuk ke aktivitas pertama, yaitu bagaimana menyalakan televisi. Ada kaitannya dengan video yang tadi sebelumnya. Ya, kalau kalian memperhatikan, I'm sure that you can do the first activity. And now please we come to LKPD in activity 1. I have shared the link for activity 1 in a form live worksheet ya. Jadi bentuknya live worksheet. Silakan semuanya mengerjakan activity 1 ya. Okay, now please I give you just about 2 minutes to do activity 1. Jadi aktivitas pertama nanti kalian adalah draw a line to match the picture to the correct step. Ya, jadi kalian menggambar garis ya, ditarik garisnya. Tapi karena itu live worksheet, jadi nanti otomatis lurus ya. Draw line, gambar sebuah garis to match untuk menghubungkan between the pictures antara gambar dan langkah yang betul. Oke, silahkan dikerjakan. I give you 2 minutes now. And then please screenshot your result and share to WA group ya in English 9F. Jadi silahkan di screenshot hasilnya dan kirim ke grup 9F. I will check it there. Saya akan cek di sana. Oke, oh sudah ada yang selesai, Mas Bari sudah selesai. Wih, good ya, good job. Mas Bari get 10, and then Mbak Ira also gets 10. Mbak Destri juga sudah bagus. Oke, good. Ya. Oke. Ya, Mbak Destri. Time is up. Let's discuss the result. Ya, in activity 1 kita bahas. Ya, kita diskusi bersama. Let's discuss it. Kita diskusi ya. Draw a line to match the picture to the correct step. Okay, number 1. Warna brown, Miss. Okay, picture pertama brown. Ini ya, Mas Sofan ya. Yes, Miss. Number 1, take the remote. Do you agree? Yang lain setuju ini ya. Nomor 1 adalah then take the remote. Ambil remote-nya ya, gambarnya sesuai dengan langkah ambil remote. And then the second picture, Mbak Yera. Ya, the correct step is in color Blue, Miss. blue. Okay. Picture kedua kata Mbak Yera biru.
Coba dibaca Mbak Yera, plug in. Plug in the cable into electricity carefully. Oke, in bahasa Indonesia apa Mbak Yera? Masukkan kabel listrik dengan hati-hati. Oke, very good. Sesuai ya kabarnya ya, betul ya. Oke, good. Loh, Miss, berarti itu stepnya belum urut. Belum ya, kita menjodohkan terlebih dahulu gambar, pictures, and then the stepnya dulu ya. And then the last, Mas Juna. The correct step is in the color? Pink. Pink. Nah, ini sisanya. Oke, read the sentence please. Press the power button. Oke, good. In bahasa Indonesia? Tekan tombol power. Oke, good. Kita lihat coba ya. Finish, kita klik finish. Apakah betul semua? Kita cek answer-nya. Yes, good. Give applause to you all. Semuanya tepuk tangan. Oke, good. Good job. Semuanya sudah pinter ya. Semuanya sudah bisa menjodohkan. Semuanya bisa match. All of you have match the picture and then the step. Well, sudah bagus sekali untuk menjodohkannya. Coba kita urutkan. Ini kan langkahnya belum urut ya. Stepnya belum urut. Nah, urutannya gimana harusnya ini? Yang pertama apa? First, take the power cable. Oke, yang pertama, first take the power cable. And then the next step, langkah kedua? Plug in the cable into electricity carefully. Oke, good. Langkah kedua, plug in dulu ya. And then, langkah ketiga yang mana? Then the remote. Oke, then take the remote. And then, langkah berikutnya? Press the power button. Oke, press the power button. And then, langkah terakhir? Finally, Channel. Oke, finally select the channel. Oke, good. Stepnya sudah urut. Supaya semangat kita yel-yel terlebih dahulu ya. Masih ingat apa enggak yel-yelnya ya? Ini suaranya nanti dinyalakan semua. Kita yel-yel terlebih dahulu. Kelas. Yes. Yes. Kelas. yes. Yes. Kelas. Yes. Analyze the social function, generic structures, and language features. Nah, ini tadi yang sudah kalian jawab ya. Langkahnya sudah urut. Analyze the social function, generic structures, and language features. I give you 3 minutes to do the activity. Yes, good. Mbak Naila bagus ya. Sudah betul ya, Mbak Naila. Oke. Ya, Mbak Eka sudah selesai. Mas Juna juga sudah. Mbak Nanda juga sudah. Oke, saya minta. Waktunya habis. And then one of you, please present the answer in front of your friends. Ya, siapa yang mau menampilkan hasil dari activity 2? Silakan, siapa? Oke, good, Mbak Eka. Silakan, boleh. Bisa share screen ya, Mbak? Iya. Ya, silakan. How to turn on television. Social function. To tell how to turn on television. Generic structure. Goal. How to turn on television. Material. Screen. Remote control sensor. Power button. Turning control. Cable. Steps. First, take the power cable. Plug in the cable into electricity carefully. Then, take the remote, press the power button. Finally, select the channel. Language feature. Commands. Take, plug, press, select. Temporal conjunction. First, then finally. At first, carefully.
Okay, good. Give applause to Mbak Eka, please. Beri tepuk tangan untuk Mbak Eka. Oke. Tadi sudah dicek ya. Check your answer. Sudah dicek dengan jawaban dari Mbak Eka. Sudah betul. And then for the corrections, untuk koreksinya, ada pengucapan yang masih belum betul, Mbak Eka. Coba ditirukan ya. Sensor, ya. Sensor. Okay, and then language feature. Language feature. Okay, good. Semuanya sudah betul semua ya? Okay, give applause semuanya, beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Good, sudah bagus. Good job. And then now, we come to the next activity. Yesterday, I have taught you that today you must choose one of electronic tools. Jadi kemarin Miss Suci sudah bilang hari ini kalian harus sudah pilih satu alat elektronik. Untuk apa, Miss? We will try to make a draft, and then we will try to revise, and then create. Ya. Jadi kita nanti coba untuk draft, membuat draftnya terlebih dahulu, karena tidak mungkin ujuk-ujuk kamu langsung bisa membuat teks manual lengkap tanpa kalian membuat draft terlebih dahulu. So, before you create a manual, you should make a draft. Kita buat draftnya terlebih dahulu. And it is a group discussion. Jadi, I will give you an example of the draft. Miss Suci akan beri contoh kalian draftnya. And you can make it by discussing it first. Dengan diskusi dulu. Nanti kalian bisa buat. The first, ya, choose a topic. Jadi kalian pilih topiknya. Kemarin sudah, ya. I'm sure that you have chosen a topic. And then the second, make a draft. Nah, this is the draft. This is the example of the draft. Ini adalah contoh draftnya. Kalian bisa membuat dengan kreasi kalian sendiri. You can make it by your creation, ya. And then nanti I will revise, saya akan revisi, and then we will edit it. Kita akan edit in WA group masing-masing. Silahkan menuju ke grup WA. You can not only chat in WA group, but also you can send a voice note and video call. Ya, Miss Suci tunggu video call-nya jika kalian ingin diberi saran, ingin masukan dari Miss Suci. Ya, you can make a video call, you can send a voice note. Is it clear? Yes. Okay, good. Ya, okay. Ya, ini sudah ada satu kelompok. Sebentar ya. Sudah ada satu kelompok yang ingin diskusi tentang draftnya terlebih dahulu. Yang lain bisa diskusi di WA group masing-masing. Ini sudah 3 students ya, ada 3 siswa. Ya, Mbak Nanda, Mbak Sri Anggun, and then Mbak Destri. Ya, silahkan apa yang mau didiskusikan. Yang lain bisa diskusi di WA ya, nanti saya cek di WA. Oke. Mana Mbak? Ini kan aku linknya gender kan ya. Aku tuh masih bingung yang apa? Ya. Ini bukannya yang kayak take, like, Oke. gitu ya? Iya betul. Ada take. Ya, ini kelompoknya Mbak Nanda. Yang lain boleh nanti ikut ya. Oke, and then Action. urutannya gimana coba? Action verb yang mau dipakai apa coba? Banyak sih. Take, but, it, Boleh. cover, sweet, Oke. mix. Yang lain bisa lewat voice note, saya akan cek di WA atau boleh dengan chat. Grup 3 ternyata sudah, ya, kita buat draft, betul.
boleh. About television, bagus. Partnya apa saja? Goal title, oke, good. Silakan dilanjutkan diskusi. Ya. Group 2, make a voice note. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Grup 2, bagus. Pakai kipas angin ya, grup 2. And then, ayo grup 4. Ayo semangat ini. Oh ya, setrika boleh. Oke, grup 4 semangat. And then grup 3. Bagiannya, yes, good. Mas Sofan, bagus. Bagiannya, oke. Block, press, oke, good. And then grup 4 juga, oke. Grup 1 mana ini? Oh, grup 1 tadi ya, yang video call ya. Oke. Send your drafting in WhatsApp group. Time is up, waktunya habis. Ya, akan revisi. Yang pertama kelompoknya Mbak, siapa ini? Kelompoknya Mbak Naila ya. Kelompoknya Mbak Naila. Untuk Mbak Naila, kelompoknya how to use an electronic iron. And then bagiannya handle, control knob, heating element, conjunction, first, second, then, after that. Oh ya, untuk penulisannya hati-hati ya, kalau bukan di awal kalimat, hurufnya pakai kecil saja. We come to group 2. Mbak Anggun Maitan and friends. Oke, group 2. Goal title, how to operate a fan. Oh, mau pakai kipas angin. Oke. Parts, knob, led, plug, power cord. Oke. First then final. Action verbnya mau plug, press, select, push, and enjoy. Oke, good. Udah bagus semua ya? Good job for all of you. Semuanya sudah bagus. And now, after I revise the draft, and then we come to editing ya, edit the manual. Maksud editing di sini adalah you create a manual, text ya. Kalian buat teksnya, manual dalam bentuk teks. Tadi kan draft ya, and then now you make it in a text. Untuk contohnya seperti yang ini tadi, how to turn on television. Be careful on the writing, hati-hati dalam penulisan teks ya. Kalau di awal ini boleh pakai huruf besar. Ya, ini besar boleh, tapi kalau di tengah-tengah no. Ya. Oke, please come to WhatsApp group. Let's discuss again. Kita diskusi lagi for activity 3 yang editing. Kita langsung masuk ke editnya. Silakan menuju ke WhatsApp group lagi. Saya akan pandu kalian lagi. Ya. Ya, bisa dengan make a call juga boleh, dengan video call seperti kelompoknya Nada boleh barangkali. Kelompoknya Juna mau video call boleh. You can make a call or send a voice note. Boleh kirim voice note. Ya, silakan untuk diskusinya dilanjutkan. Naila's group juga sudah selesai. Ini untuk revise-nya. I will check it ya. Miss Suci akan cek dulu. How to use an electronic iron. Okay, parts, handle, control knob, and heating elements. Okay, very good. Methods. First, prepare the iron, the clothes, a place. Okay, some clothing hanger. Second, plug the iron cable into an electricity socket ya. Untuk socket S-nya kecil ya, small letter ya. Then place. Nah, ini P-nya juga letternya harusnya kecil ya, karena tidak di awal. Place the clothes on the place mat.
Apply the iron on the cloth surface evenly. Put the cables on the clothing hanger. After that, continue with another clothes. Okay, very good. Group 4 have done it good. And then, yeah, okay, good. And then group 3, yes. Ya, oh ya, sudah selesai ini ya untuk grup 3. I will check it. Goal title, ya untuk teksnya di atas langsung ditulis saja how to operate televisi. Oh, not televisi ya, bukan televisi, but television. Ini nanti diganti ya kelompoknya Mas Juna. How to operate television. Parts-nya, bagiannya ada screen, remote control sensor, power button, semi control. Ya, untuk control, C-nya kecil, S-nya juga kecil, button B-nya kecil, C-nya juga kecil. First, plug, nah P-nya juga kecil, in the cable juga. Good job, all of you, semuanya sudah bagus. Ya. Good, all of you. Semuanya, give a plus. Give a plus to you all. Very good. Good job, good job. Next activity. Now we come to the next activity. It is the last activity today. Ini aktivitas terakhir di hari ini, yaitu demonstrate. Demonstrate the manual. Ya, yang tadi kalian sudah buat, sudah saya revisi, and then you have done it well. Now it's time you to present. It's time you to demonstrate. Yeah, in front of your friends in this Google Meet. Okay, who wants to demonstrate first? Silakan yang mau pertama mendemonstrasikan. Iya, grup 1 ya, Mbak Nanda, grup 1 ya. Oke, untuk perwakilan grup 1, Mbak Nanda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We are from Group 1. The members are Sri Anggun, Destri, and I am Nanda. We will demonstrate how to use a blender. Water, cover, spatula, mug, plate, and function button. And the steps are, first, take the blender. Put it the upper base completely with the main base. After that, plug it into the power electricity. Put in the thing you want to mix. Then add some liquid. Cover the lid tightly. Switch on the blender. Mix about 10 to 60 seconds. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good job Mbak Nanda. Give applause to Mbak Nanda, please. Give applause to group 1. Ya, give applause to group 1. Okay, good job. I will check your pronunciation first. The first is carefully, Mbak Nanda ya. Masih sedikit salah. Coba ditirukan Mbak Nanda, carefully. Ya. Carefully. Oke, very good. Ada masukan untuk yang tadi tampil, boleh? Ada, Miss. Ya, silakan. The presentation is good, although there are still little mistakes. Oke, bagus ya presentasinya ya, cuma masih ada sedikit-sedikit kesalahan. Anybody wants to make a summary for the lesson today? Untuk kesimpulannya silahkan, anybody ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Silahkan, siapa? Mbak Sri Anggun silahkan. Today, we have learned how to analyze, write, and demonstrate manual. Hari ini, you have studied about manual in the form of speaking and writing ya.
dalam bentuk nulis, baca, demonstrasi ya. And then anyone who wants to tell the difficulty in studying this lesson? Ada yang ingin menyampaikan kesulitannya? Kesulitan pada pagi hari ini? Ada? Kalau tampil dan berbicara bahasa Inggris masih tidak pede. Oke, ya masih nggak pede ya kalau berbicara. Oke, no problem ya, nggak masalah. You have to practice more and more. Jadi kamu harus latihan lagi dan lagi. Tidak boleh bosan untuk latihan. Gitu ya. Oke, don't forget your homework. Jangan lupa untuk PR-nya, you make a video in a group ya. Dalam kelompok, bisa dalam bentuk mengirim dalam bentuk video ke YouTube. And then in a social media like Instagram, Facebook, jangan lupa memberi hashtag. For the next lesson, untuk pelajaran berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya, we have a formative test. Jadi kita ada tes formatif ya. Selain nanti kita discuss video kalian, and then we have a formative test. So study, jangan lupa belajar ya. And then I pray for you, may you are always in a good condition. Don't go anywhere and stay at home ya. Jadi jangan pergi-pergi kemana-mana, tetap di rumah karena di Purbalingga masih pandemi ya. Jika tidak mendesak sekali, don't go to anywhere ya, just stay at home. Untuk hari ini cukup sekian. Please lead your friends to pray. Silahkan pimpin berdoa untuk penutup. Pay attention, please. Let's pray. Finish. Greet to the teacher. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.